Ayan, paakyat kami. Ayan po, paakyat na si Kambal. Ayan po, ang ganda po dito. Sa simbahan po kami. Sinamatay yung ano, ayan po. Oh. Ayan. Paakyat na po kami. Hi, Kambal. Simba po. Ayan si Kambal, oh. Ayan. Ito tahimik, ipalit tayo. Po kami sa simbahan. Kasi isang taon na namatay yung mama ni Kambal. Nandito po kami. Yan po. Ito po yung simbahan. Ayan. Ayan po, nasa itaas po kami. Ayan po. Ayan. Dito po yung simbahan. Kambal. Ayan po. Si Kambal. Kambal dito. Dito, dito, dito. Hey. Say hi. Yan. Say hi. Kambal. Yan po sila Kambal, oh. Kambal. Yan, nasimbahan kami. Isang taon na ang nanay nila. Yan po si Kambal. Kambal! Dalhin mo sila doon pa yun. I-ano po. Vlog. Bye. Like na rin. Tanggal mo kasi naka-sleeveless siya eh. Naka-sleeveless siya. Kikita yung ano niya. Nagpa-vlog ako. Ayun sila, oh. Ayun si Kambal, oh. Oh. Ayun po, 1 year na po kasi nanay nila. Ayan. Ayan si Kambal. Punta mo din siya doon, Japan. Dito, Ayan po, yung view sa bundok. Ang ganda po. Nandito talaga ako yung naninisip ko. Ayan. Ayan po sila Kambal. Ayan. Ayan po sila Kambal. Kambal. Sila. Ayan po yung grotto. Ay, may paro-paro. Ay. Oo. Ayun o, may paro-paro. Oh. Ayun din na. Paro-paro. Ayan po, oh. Kambal, isang taon na nanay mo wala. Oh, may paro-paro Kambal, oh. Kambal, oh, may paro-paro. Oh, lalapit kay Kambal yan. Oh, ayan po sila, oh. Si Kambal, oh. Oh.
Kambal, paro-paro, oh, tinignan niyo. Si Kambal, oh, tinignan niya. Si Gia, ay, nabaka mo. Yan po, may paro-paro po. Oh. Ayan yung ano. Si mami mo yun. Oh. Kambal, oh, may paro-paro, oh. Isang taon na, oh. Isang taon na nawala mama mo. Kambal. Ayun. Ayan po si Kambal. Picture ko kayo dyan.